नाज़रीन ग्रामी, पंजाब में होने वाले बाई इलेक्शंस के बाद मुल्की सियासी मंजरनामे पर छाई धुंध न सिर्फ छट गई बल्कि मंजर काफ़ी निखर चुका है। एक बात वाज़े हो चुकी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और ज़बरदस्ती की मुसल्लत की गई हुकूमत के दरो दीवार लरस रहे हैं। शहरी इक़्तिदार में चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि हुकूमत अब गई कि तब गई। नवाज शरीफ ने भी असम्बलियाँ तहलील करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें असम्बलियाँ तहलील करने और नए इंतखाबात से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। मजीद क्या क्या बातें हुई और क्या क्या अहम फैसले हुए, इन सब की तफसील भी आपसे आज की इसी वीडियो में शेयर की जाएगी। रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ नाकाम हो चुका है बल्कि इसमें सहूलतकार बनने वाले या खुद को न्यूट्रल कहने वाले भी खुल्लम खुल्ला एतराफ़ कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। जैसे ही पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए, इसके साथ ही पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की एंट्री हो चुकी है। जनरल फैज़ हमीद की एंट्री इस वक्त मुल्क की सियासत में किसने कराई, ये इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाला इंकशाफ है। जो लोग कल तक इमरान खान को इदारों की इज्जत, तकरीम और वकार के एहतराम का दर्स बल्कि भाषण दिया करते थे, उन्होंने खुद अब पाक फौज की क़यादत को अवामी कटहरे में ला खड़ा किया है। इमरान खान अगर न्यूट्रल से मुल्क की खातिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, कौमी गैरत और सालमियत की खातिर शिकवा करता था तो इनके पेट में मरोड़ उठते थे कि कप्तान ये बात क्यों कर रहा है। सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के दरबारी हवारी और तर्जुमान 2.5 गज लंबी जुबान बाहर निकालकर इमरान खान के खिलाफ जहर उगला करते थे कि ये इदारों के खिलाफ फर्जा सराई कर रहा है। लेकिन अब खुद मुस्लिम लीग नून, जो एस्टैब्लिशमेंट की खुद साख्ता तर्जुमान बनी हुई थी, इसके अपने लोग फैसला साजों पर चढ़ दौड़े हैं और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। उन्होंने ढके छुपे लफ्जों में इमरान खान को एक धमकी आमेज पैगाम दिया है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI की कामयाबी महज एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। कप्तान ने पहले ही इनके मुमकिन रिएक्शन से निपटने के लिए अपना एक्शन प्लान और प्लान B तैयार कर लिया है, क्योंकि जहां से इनकी सोच खत्म होती है वहां से खान सोचना शुरू करता है। पहले इमरान खान को ताना दिया जाता था कि इन्हें सियासत नहीं आती, लेकिन खान ने जिस जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद चौमुखी लड़ाई लड़ी और इंतहाई खूबसूरती से एक एक करके अपने कार्ड शो किए, इस पर वो जबरदस्त खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी खबरों और तजियों की सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले खोजी TV सर्च किया करें, क्योंकि खोजी की टीम सबसे पहले खोज लगाती है। दोस्तों, पंजाब के इंतखाबी नताइज आने के बाद तारीख में पहली मर्तबा देखने को मिला है कि जीतने वाली जमात शोर मचा रही है कि इंतखाबात में धांधली हुई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतहाई मुतासिब और जानिबदार शख्स हैं। अतवार को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 15 सीटें जीतने में कामयाब हुई। अगर इलेक्शन शफाफ होते तो PTI 18 नशिस्तें बासानी जीत सकती थी, लेकिन ECP ने मुस्लिम लीग नून का पूरा साथ निभाया, जिसके बायस इंपोर्टेड टब्बर 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो सका। अब मरियम नवाज ने अपने बयान में PTI के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इंतखाबी नताइज के बाद से ही सोशल मीडिया पर नून लीग की जानिब से शिकस्त तस्लीम कर लेने के ऐलान पर ना सिर्फ अफवाहें गर्दिश कर रही थी बल्कि सवालात भी उठाए जा रहे थे। PTI सपोर्टर्स भी हैरान और परेशान थे कि आखिर अचानक मुस्लिम लीग नून कैसे इतनी जल्दी हार मानने पर आमादा हो गई। लेकिन मरियम नवाज की जानिब से दागे जाने वाले ट्वीट के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर अपने रद्द अमल में कहा कि PTI अपनी ही 20 सीटों में से 5 हार जाने पर ज्यादा ज़ौम में ना आए। अब मरियम बीबी अगर खुद थोड़ी सी तहकीक करने की जहमत कर लेती तो इन्हें पता चल जाना था कि ये तमाम 20 नशिस्तें PTI की नहीं थीं, बल्कि 2018 में तहरीक-ए-इंसाफ ने 10 सीटों पर कामयाबी समेटी थी। बाकी 10 आज़ाद अरकान थे जिन्होंने कामयाबी के बाद PTI ज्वाइन की थी। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान दरअसल इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बना रहे हैं क्योंकि इन्हें फायरिंग फंडिंग केस के फैसले का खौफ है। PTI क़यादत को मालूम है कि इस केस में इनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला सुनाए। ये मरियम बीबी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कम और हिदायत बल्कि हुक्मनामा ज्यादा मालूम होता है।
عمران خان پہلے ہی اپنے جلسوں میں الزام لگا چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ مریم نواز اور حمزہ شہباز سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور ماڈل ٹاؤن سے ملنے والے احکامات کی روشنی میں اقدامات اٹھاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سر پر الیکشن کمیشن نے ایک تلوار مسلسل لٹکائی ہوئی ہے کہ کبھی بھی فارن فنڈنگ کیس میں پوری پی ٹی آئی کو اڑایا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ای سی پی سے اپیل کی تھی کہ ان کا کیس تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ سنا جائے، لیکن یہاں بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا اور دیگر جماعتوں کے خلاف کیسز کی سنوائی نہیں ہوئی، صرف پی ٹی آئی کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اتوار کے الیکشنز کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ تینوں رہنماؤں نے پنجاب ضمنی الیکشن میں نون لیگی امیدواروں کی شکست کا جائزہ لیا۔ پنجاب اور مرکز میں آئندہ حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اتحادی رہنماؤں نے موقف اختیار کیا کہ عوام نے بڑھتی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بدلہ لیا ہے، جبکہ اس ٹیلی فونک رابطے میں ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف نے تسلیم کیا کہ اب حکومت میں رہنے کا اخلاقی جواز ختم ہو چکا ہے، لہٰذا بغیر کسی تاخیر کے ہمیں اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے انتخابات کی جانب جانا چاہیے۔ نواز شریف نے کہا کہ وہ تو شروع دن سے ہی حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹبر کب نئے الیکشنز کے انعقاد کا اعلان کرتا ہے۔ دوستو، ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف نے ایک بار پھر نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ پھر سے کور کمانڈر پشاور اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو سیاست میں گھسیٹ کر لے آیا ہے۔ جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ جو لوگ ہمیں یہ کہہ کر ڈراتے تھے اور دباؤ میں لاتے تھے کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا، مگر ہم نے اس وقت بھی کسی قسم کا نوٹس لیا تھا اور نہ ہی خیال تھا، بلکہ ہم اتحادی جماعتوں کے پابند تھے۔ اب انہوں نے نام تو استعمال نہیں کیا، مگر سب جانتے ہیں کہ فلاں سے ان کی کیا مراد ہے اور وہ کسے مخاطب کر رہے ہیں۔ عمران خان سے جب بھی جنرل فیض حمید سے متعلق سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ کبھی اس متعلق سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ جو تعیناتی یا تقرری نومبر میں ہونی ہے اس سے متعلق ابھی سے سوچنے کا کیا فائدہ تھا۔ لیکن پی ٹی ایم کی جانب سے مسلسل جنرل فیض حمید کو سیاست میں گھسیٹنے اور ان کا نام خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کبھی من پسند صحافی سے سوال کروا کر کھڈے لائن لگانے والی بات کی جاتی ہے، تو کبھی جنرل فیض حمید کی واپسی کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، لیکن افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کرنے والے ہمیشہ کی طرح ناکام ہوں گے اور نیوٹرل رہتے ہوئے اپنا آئینی فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔